Alors, primitive, définition et propriété des primitives. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i de f, voilà, on appelle primitive de f, on a une primitive de f sur i, il y a une fonction grand f, c'est définie sur le même intervalle, dès que la dérivée d'elle est f de x. D'accord? يعني إذا قلت لك f, إذا قلت لك vérifier que grand f est une primitive de f, il suffit de dériver grand f pour retrouver f de x. D'accord? Voilà. Par exemple, il aime China, l'exemple là, soit f, la fonction définie sur R par cette expression. Alors, la fonction grand F définie sur R par cette expression est une primitive de f. En effet, pourquoi? Car la dérivée de grand F, c'est quoi? Donc, c'est 1 sur 3 fois la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré, moins 2x, plus 3. La dérivée de x, c'est 1. Donc, on simplifie par 3, il reste x carré moins 2x plus 3. On retrouve bien l'expression de f de x. D'accord? Donc, c'est f de x. Donc, grand f est une primitive de petit f. علاش؟ لأن la dérivée ديال هذه عطاتني هذه. Ça marche؟ دابا علاش؟ Donc, il a خدينا ثاني grand g, هاد la fonction définie par هاد l'expression, حتى هي primitive ديال نفس الفونكسيون. علاش؟ لأن إلا لاحظتي donc il a عاودنا ثاني ديريفينا grand g pour tout x la dérivée de grand g ياك la dérivée de grand g شحال غتكون؟ تكون دعاء جات طلعت كتسمعينا دعاء؟ دعاء كتسمعينا؟ Alors on continue. Alors علاش la dérivée علاش grand g حتى هي primitive ديال petit f؟ واحدي معايا la dérivée الا درنا la dérivée ديال grand g donc غتكون 3 donc غتبقى x carré moins 2x plus 3. Donc la dérivée ديال 2 هي 0. Donc normalement هاد g il se défère à f par la constante 2. يعني هاد g هادي زايده على f غير ب2 راه هي نفسها زايده عليها غير بجوج ولكن la dérivée ديال 2 هي 0. Donc غادي نلقاو ثاني la même chose غادي نلقاو f de x. Donc grand G est aussi une primitive de f. Même il a de l'expression de 5 ou la 6 ou une constante quelconque, ça reste toujours la dérivée de petit f. Il y a une fonction admet une infinité de primitives. Il suffit de trouver une primitive et d'ajouter une constante pour retrouver une autre primitive. Donc, remarque, une fonction admettant une primitive. Donc, une fonction, s'il admet une primitive, donc elle admet une infinité. مفهوم هاد النقطة؟ مفهومة. Oui. Alors, un théorème admet, donc ما نقدرش نقولوا علاش، donc واش كاع لي فونكسيون كيفاش غنعرفوا بلا واحد فونكسيون اف راه عندها ان بريميتيف، admet une primitive. Donc, شنو هي le théorème qui permet de dire ça? Alors, de justifier qu'une fonction admet une primitive. Alors, toute fonction continue sur un intervalle i admet au moins une primitive sur i, ça veut dire qu'elle admet une infinité. D'accord? Donc, si vous avez une fonction continue, donc elle admet forcément une primitive. Donc, je vous fais le petit exercice. Il justifie que la fonction qui à chaque x associée à racine de x admet une primitive sur i, de o à 0 plus l'infini. Alors, qui veut justifier? La réponse. On a la fonction f est continue sur 0 plus infini.
donc il admet une primitive. ماشي بالضرورة نلقاوها غير نقولوا بلي راه كاينة sur 0 plus l'infini. C'est clair? Il a طلبنا منك قلنا لك montrer qu'une fonction admet une primitive, خاصك تبينيها continue. Ça va? Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, قال لك vérifier que, donc la deuxième question, vérifier que la fonction définie par cette expression, donc on définit la fonction grand f sur 0 plus l'infini par cette expression. Prouver que grand f est une primitive de petit f sur 0 plus l'infini. Je vais montrer que grand f est une primitive de petit f. Quoi faire? ندير خاصني نشد هذه grand f ندير لها la dérivée ديالها خاصني نلقاها n. D'accord? بمعنى هنا في la question 2a خاصني نشد هذه la fonction ديالها la dérivée خاصني نلقاها هي racine de x, autrement dit هي f de x. يلا. On a f est dérivable sur... Alors, on peut justifier la dérivabilité à droite facilement, donc elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Et donc on peut même faire sortir l'intervalle, pas de problème. Alors, et pour tout x strictement positif, on a. Donc, on va dériver grand f. Alors, la dérivée de grand f, c'est quoi? Alors, c'est 2 sur 3. X racine de x. Déjà, c'est quoi x racine de x? Donc, x racine de x, on peut l'écrire comme x à la puissance 1 fois x à la puissance 1 demi. C'est x à la puissance 1 plus 1 demi. C'est-à-dire, c'est x à la puissance 3 sur 2. Donc, on peut écrire ici, à la place de x racine de x comme ça. Et je remplace ces 2 sur 3, x à la puissance 3 sur 2. Donc, ça fait combien? C'est 2 sur 3 fois 3 sur 2. Donc, on traitement de la propriété elle est valable pour les entiers. On a valable pour les rationnels. Donc, il y a n, x à la puissance n moins 1. يعني هاد 3 على 2 غادي تهبط وغندير x à la puissance 3 sur 2 moins 1. Donc, finalement, غادي نسامبليفي باش 3 غتمشي مع 3, 2 غتمشي مع 2. Il reste quoi? Il reste x à la puissance 3 sur 2 moins 1, là, il y a 1 sur 2. يعني غتبقى لنا في نهاية المطاف racine de x. يعني هي f de x. Conclusion, je vais نقولوا. Donc, effectivement, grand f est une primitive de petit f sur 0 plus infini. Voilà, on a fini maintenant la question 2a. On passe à la question 2b. Alors, donc, أنا سولكم واحد السؤال. إذا كانت عندي une dérivée ديال واحد لا فونكسيون كتساوي f. وحده أخرى une autre fonction la dérivée ديالها حتى هي كتساوي f de x. واش نقدر نقول بلي f de x و g de x متساويين؟ إذا كان عندهم نفس الديريفي واش نقدر نقول متساويين؟ شي حد يجاوبني. لا، علاش؟ نعطيك مثال. بحال دابا إلا خديتي f de x هي x au carré ياك؟ وخديتي g de x هي x au carré plus 3. شحال هي لا ديريفي ديال grand f de x؟
2 ما x غيكونوش 2 كيتساووا x سي. فوالا يعني جي بريم دو اكس حتى هي 2 اكس هما عندهم نفس لا ديريفي ياك ولكن ما كيتساووش وحده كتساوي اكس كاري بلس 3 وحده كتساوي اكس كاري دونك المعلومه اللي نقدروا نقولوا اشنو هي انهم غادي يكونوا متفاوتين بواحد الكونستانت متفقين يعني نقدروا نقولوا ان اف دو اكس كتساوي جي دو اكس ولكن بليس واحد لا كونستانت سي يعني مزيوده على شي عدد ماشي بالضروره هي نفسها متفقين بحال دابا كانت هنا انا اش عطيتكم اف دو اكس هي اكس كاري ولكن في لوطخ سميتو خديت جي دو اكس ايكال اكس كاري بلس 3 حيت الا قلتو هاد لا كونستانت هذه هي 3 يعني علاش خديت 3 لان لا ديريفي ديالها غتكون زيرو دونك ما غتاثرش اذا نتوما كرومارك الا عندكم مثلا هنا طلبوا منكم ديتيرميني لا بريميتيف g de la fonction racine carrée c'est-à-dire la fonction f qui vérifie cette condition. Alors هنا كيفاش غنجاوبوا على هذا السؤال غادي نقولوا on a هاد g هادي est une primitive de f. Donc وحنا عندنا déjà une autre primitive de f هي grand f. واش نقدروا نقولوا g de x مثلا هي راه f de x هي 2 sur 3 x racine de x. Donc ماشي exactement هادي ولكن plus une constante نسميوها c. Maintenant, pour déterminer la fonction g, il suffit de déterminer la constante c. Or, on a la condition à g de 1 égale 2. Donc, il a remplacé g de 1, donc on a 1, 1, donc il y a 2 sur 3, plus la constante c. Donc, g de 1. G de 1, il a 2 sur 3 plus c. Égale 2. Donc, la constante c va être 2. 2 moins 2 sur 3. 2 fois 3, ça fait 2 fois 3, ça fait 6, moins 2, il y a 4 sur 3. Donc, la fonction g qui vérifie cette condition, g de x, c'est égal à 2 sur 3, x racine de x, où la constante, c'est le qina, plus 4 sur 3. Voici bien sûr, quel que soit x positif. Ça marche? On passe? Pas de questions? Oui, monsieur. Alors, je vois de la proposition. De la proposition que proposition soit f une fonction admettant une primitive grand f sur un intervalle i. Alors, quel que soit k dans R, la fonction qui a chaque x associé f de x plus k est aussi une primitive de f sur i. يعني إلا عندك شي primitive وزدتي عليها شي constante كتبقى حتى هي primitive ديال f. علاش؟ لأن لا فونكسيون g de x اللي عطينا هنايا هي f de x plus k une constante وحنا ديجا قالوا لنا اش هاد f راها primitive ديال f صغيره بمعنى ان لا ديريفي ديال grand f فهي f de x. اذا حنا بغينا نبينوا هاد grand g حتى هي primitive اش غنديروا غنديريفيوها دونك عطينا لا ديريفي ديال f plus la dérivée ديال k هي 0 لأنه constante ولكن la dérivée ديال f هي f de x. دونك هاد الجي هادي حتى هي غادا تكون بريميتيف ديال بتيت f. يعني ملي غتكون عندك شي بريميتيف وتزيد عليها شي كونستانت غتلقى بريميتيف وحده اخرى. دونك هذا هو الموضوع ديال هاد البروبوزيسيون. نشوفوا la question, نشوفوا B. Toute primitive de f sur i s'obtient en ajoutant un réel à une primitive quelconque de i. يعني أي primitive ديال f وحدة أخرى كنحصلوا عليها غير en ajoutant une constante غير هاد الهضرة قلنا الطريقة. Alors, soit A dans I et B un réel, alors il existe un unique, une seule primitive qui vérifie cette condition. La condition ديال قويلات فاش لقينا g de 1 égale 2 لقينا fonction وحده اللي كتفيريفي هاد la condition
qui correspond à la constante K égale 4 sur, je ne me rappelle plus, 4 sur 3. Ça fait, ce sont des propriétés. On passe maintenant à cet exercice. Alors, cet exercice, il dit quoi? Soit f une fonction, d'accord, soit f une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale x moins 1 sur x au carré. Alors, déterminer toutes les primitives de f sur f. Alors, هنا غادي نعطيكم واحد المسألة. إذا سولتكم مثلا شكون هي البريميتيف ديال x كاري، يعني شكون هي الفونكسيون اللي كنديريفيها باش كنلقى x كاري. هنا شنو كندير؟ نورمالمون خصها تكون عندي x على بيسونس 3، لأن باش غادي نديريفيها خصها تخرج ليا نورمالمون خصها يهبط ليا الأس باش تولي أو كاري، ولكن فاش غنديريفيها هادي غتخرج لي واحد 3 هنايا، دونك اش غادي ندير؟ غندير 1 sur 3 باش هذيك 3 طير. دونك هادي راها بريميتيف ديال هادي. En général, il a dit f de x égale x à la puissance n. وبغيت نلقى ليها une primitive ديالها، il suffit نكتب اش؟ نعقل على هاد لا فورمول هي 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1. هذه pour une primitive. وإلا بغينا نلقاو tous les primitives, il suffit d'ajouter une constante. حتى هنا إلا بغينا نديرو tous les primitives, il suffit d'ajouter une constante. صافي؟ دابا نخدمو بهاد لا فورمول. Alors, déterminer toutes les primitives de f sur 0 plus l'infini. Alors, il y a une normalement x à la puissance 1. Il a de la formule, elle est n, il y a 1. On va atteindre la primitive d'IA, il y a 1 sur 2 x au carré. Et là, on a la primitive d'IA 1 sur x. 1 sur x carré. 1 sur x carré. معروف la dérivée d'IA normalement. Moins 1 sur x carré, il y a la dérivée d'IA. Il y a la dérivée de 1 sur x. Donc, il y a la dérivée de 1 sur x, qu'elle prend moins 1 sur x carré. Donc, 1 sur x, il y a le primitif de l'élève. Ou là, 1 sur x, il y a le primitif, ou il y a le même comme. On va aller me dire, h, donc, c'est 1 sur x carré. On va aller il y a x à la puissance moins 2. On peut coller à la même formule. Il y a dit, je connais le primitif d'IA. Il y a 1 sur moins 2 plus 1, x à la puissance moins 2 plus 1. يعني البريميتيف ديالها غتولي هي شحال؟ هنا غتولي هي موان 1، لأن غتولي موان 2 بلس 1 هي موان 1 طلع الفوق، وهنا عندنا x على بيسونس موان 1 غنرجعوها تحت هي موان 1 sur x. دونك هذه هي البريميتيف ديال هذه هي اون بريميتيف دو 1 sur x كاري. دونك إلا عوضناها هنا هاد الموان مع الموان غتولي بلس. دونك اش غادي نقولو؟ لي بريميتيف de f sur 0 plus infini sont des fonctions définies bien sûr sur 0 plus infini par alors, grand F de x égale, alors j'écris une primitive de x, 1 sur 2 x au carré, plus une primitive de ça, on a une primitive de 1 sur x carré, il y a moins 1 sur x, avec le moins qui est là, ça donne plus 1 sur x. On a une primitive, on ouvre toutes les primitives, donc il suffit d'ajouter une constante c, où c est une constante réelle. Voilà. Maintenant, j'ai donné toutes les primitives de f. Alors, la question ici, c'est déterminer la primitive, grand F de f, qui s'annule en 1. Ça veut dire quoi s'annule en 1? Il vérifie une condition. Parce qu'il a donné une condition, il y a une seule fonction.
Alors ici, f est une primitive de... Alors on a, grand F est une primitive de f. Donc, il s'écrit sous la forme... Donc, on a trouvé la forme des primitives. Il s'écrit sous la forme 1 demi x carré plus 1 sur x plus une constante. Donc, la forme qui nous donne la question 1. Alors, maintenant, ça veut dire quoi f s'annule en 1? Ça veut dire que l'image de 1 est à 0. Alors, cette condition, ça donne quoi? Alors, déjà, f de 1, je remplace ici. 1 demi, 1 au carré, il y a 1 demi, plus 1 sur 1, il y a 1, plus c égale 0. Donc, je trouve c égale moins 3 sur 2. Donc, la fonction ici qui vérifie cette condition, c'est-à-dire s'annule en 1, et la fonction donnée par f de x égale 1 demi x carré plus 1 sur x moins 3 sur 2. On a trouvé la constante. Alors ça, c'est une primitive de cette fonction. Si on dérive cette fonction, on retrouve la fonction qui est là. Mais en plus, si on calcule l'image de 1 ici, on trouve quoi? 1 demi plus 1 moins 3 sur 2, c'est 0. C'est-à-dire cette fonction vérifie en plus cette condition f de 1 égale 0. C'est clair? D'accord, monsieur. Maintenant, on passe... donc, j'ai donné déjà une petite formule ici, mais normalement, il y a d'autres. Donc, on va donner un tableau qui résume tous les primitives. Voilà, c'est le tableau suivant. Alors, normalement, un tableau, comme il a une constante, c'est-à-dire 3, ou une primitive d'hier. Il y a 3x. Ou là, toutes les primitives, c'est-à-dire une primitive. Il a toutes les primitives. Il suffit d'ajouter une constante à la Ça fait donc 4x, normalement 4, apport primitive 4x. 5, 5x. Alors, la formule x à la puissance n, on a parlé de ça, c'est normalement 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Domaine de validité, c'est R. Et cette primitive, cette fonction admet une primitive sur R. Alors, f de x égale 1 sur x carré, on a dit que c'est moins 1 sur x. J'ai déjà montré en écrivant ceci sous la forme x à la puissance moins 2 et en appliquant cette formule. Mais en général, on peut appliquer cette formule. Donc, une primitive, il x à la puissance n, une primitive ديالها شنو كندير moins 1 وهنا كنقص من هذا واحد كنضربو في x à la puissance n moins 1. Par exemple, il a pris de primitive de 1 sur x carré كندير h moins 1 وكندير 2 moins 1 هي 1 كنقص هنا واحد دونك هي x ديريكتوم. إلا قدرتو تحفظوها ديرها مزيان هادي. وهنا بيان سور شكون هي لا فونكسيون اللي كنديريفيوها كنلقاو هادي؟ هي لا فونكسيون راسين. دونك الراسين دو x هي بريميتيف ديال هادي. داكوغ؟ ولكن شكون هي ان بريميتيف ديال الراسين؟ هادي ماشي بالضروره تحفظوها ولكن يعطينا في واحد ليكزيرسيس لقينا هي 2 sur 3 x راسين دو x بريميتيف ديال هادي. حنا ديريفينا هادي لقينا هادي ولكن هادي ماشي فونكسيون يوزيال ا روتونير. دابا دونك فاش كنا بالنسبه للكوسينيس، دونك في الكوسينيس فاش كنقول لكم الديريفي ديال الكوسينيس مثلا ديري هنا السينيس كيكون هنا والكوسينيس كيكون هنا. الوغ الديريفي ديال السينيس هي الكوسينيس، الديريفي ديال الكوسينيس كتجي هنا يعني هي لوبوزي ديال السينيس دونك سي موان سينيس اكس وهنا موان كوسينيس اكس. الوغ الديريفي ديال السينيس هي الكوسينيس، الديريفي ديال الكوسينيس هي موان سينيس. داكوغ؟ ولكن فاش كنبغيو نقلبوا على البريميتيف
primitif ديال الكوسينيس primitif ديال الكوسينيس هي السينيس والprimitif ديال السينيس هي الكوسينيس موان سينوس. الكوسينيس هذا متقابل مع هذا كوسينيس أستاذ البريميتيف داكور صافي. ياك دابا انت صافي. primitif ديال الكوسينيس قلنا هي سينيس ولكن primitif ديال السينيس اكس هي موان كوسينيس. وبالنسبه alors هادشي دونك هنا لي طونجونت دونك اف دو اكس اذا كانت عندنا هي 1 بلس كوس بلس طونجونت كاري ولا 1 sur كوسينيس كاري راه البريميتيف ديالها هي طونجونت. و bien sûr il est défini sur les intervalles qui sont de la forme p sur 2 moins p sur 2 plus kp p sur 2 plus kp. يعني غتلقاو نيت هذه الا نشرتو هذه هنا بي sur 2 على هذه ماشي مشكل صافي. هذا الطابلو خصو يتحفظ ديال لي فونكسيون غادي تزادوكم واحد جوج دونك غادي تزادوكم واحد جوج ديال لي بريميتيف ايزيال هما ليكسبونونسيال و ال لي بروف كيخليو هاد البريميتيف حتى كديروا ليكسبونونسيال و ال باش يعطوكم الطابلو كامل ويعطيكم كلشي. دابا لحد الان غيبقاو ناقصينكم ليكسبونونسيال و ال البريميتيف ديالهم حتى نديروهم صافي. داكور. دابا مثلا الا بغينا بريميتيف ديال x على puissance 8 دونك اش قلنا هي سيكري سو لا فورم x على puissance n ولكن بريميتيف ديال x على puissance n هي 1 sur n plus 1 x على puissance n plus 1. يعني حنا بغينا بريميتيف ديال هادي اش غنديرو هي 1 sur 8 plus 1 x على puissance 8 plus 1 8 plus 1 غادي نلقاو هي 1 sur 9 x على puissance 9 ça marche. وبالنسبه للبريميتيف ديال الثانيه قلنا الا خصنا تحفظوا لنا هذه الفورمول راه مزيان. اش كتقول هذه الفورمول هي 1 sur x على puissance n بريميتيف ديالها هي moins 1 sur n moins 1 x على puissance n moins 1. بمعنى ان بريميتيف ديال هذه اش غتكون ياك غنديروا اش البريميتيف ديال هذه هي moins 1 ولتحت غنديروا 8 moins 1 هي 7 x على puissance 7 موان إكس هي هذه 7. صافي مزيان. دابا كاين واحد الطابلو اخر ديال لي زوبيراسيون يعني كومون كالكولي كومون ديتيرميني لي ديريفي لي بريميتيف. الا عندي مثلا جوج ديال لي فونكسيون u صغيره v صغيره سون دو فونكسيون ادميتون دو بريميتيف بريميتيف ديالهم راه رمز لهم ماجيسكول sur واحد الانترفال i et j'ai une fonction admettant une primitive grand G sur G contenant l'intervalle i de i. Alors, on note i prime la dérivée de u. I prime la dérivée de u. Et maintenant, il y a f s'écrit comme un nombre fois u plus bêta fois v. Au brut primitif de la il suffit de le primitif de u ou le primitif de v pour retrouver une primitive de grand f. صافي بحال مثلا هنا قبيله شنو خدينا مثلا f de x كانت عندنا هي x moins 1 sur x ياك x carré وقلنا راه هي x plus moins 1 sur x carré. دونك خدينا ان بريميتيف ديال هادي ومشينا قلبنا على ان بريميتيف ديال هادي باش لقينا بريميتيف ديال f. هادي هي لا بروبريتي. وهنا هادي ديال الكومبوزي دونك سي رار فاش كنستعملوا هادي مي سي با غراف. ماتنون غندوزو للحالة الثانية. دونك هنا هادي فاش كيعطيني مثلا une fonction qui s'écrit sous la forme par exemple de x égale مثلا 2x fois x carré plus 1 كيقول لي à puissance 3 عطيني une primitive ديال هادي. alors كنشوفها هي u normalement كتبان لي u هي غتكون هي x carré plus 1 à la puissance 3. Le R qui est là, le R هذا هو 3. وبالنسبة لي la fonction est U هي x carré plus 1. alors هنا خصها تكون la dérivée ديال U. شكون هي la dérivée ديال U؟ ها هي U ياك هي dérivée x carré plus 1 ودرت لها prime. Donc, dérivée de واحد هي 0, dérivée de x carré هي 2x. Exactement, هي هادي. Alors, il a بغيت une primitive ديال هادي اش كندير؟
قال لك اسيدي كناخذ غير اي دو اكس هي اي دو اكس هي اكس كاري بلس 1 على بيسونس ار كيتزاد عليها واحد يعني 3 غتزاد عليها 4 ديفيزي بار 4 صافي هذه هي بريميتيف ديال هذه الا طلبوا مني تو لي بريميتيف يسيفي داجوتي اون كونستانت الطابلو خصو يتحفظ alors هنا bien sûr une primitive ديال u' sur 2 racine de u لان هذه هي لا ديريفي ديال هذه دونك هذه غتكون primitive ديال هذه نفس الشيء هذه لا ديريفي ديال راسين انيام دو u دونك غتكون هذه هي primitive ديال هذه اكسيتيرا هنا عندنا السينوس ديال u دو x غنستعملوا هذاك الكومبوزي اذا عندنا u' فور كوسينوس دو u غتكون هي السينوس ديال u il faut faire attention u c'est une fonction ماشي variable هنا u' sinus de u primitive ديالها هي moins cosinus ديال u دونك غادي نمشيو نشوفوا des exercices هاد exercice 3 تنعطي لكم بعد ديرو خصنا نمشيو نشوفوا دابا des entraînements le calcul de primitive مثلا alors بغيت نحسب مثلا déterminer les primitives il faut faire attention à tous les primitives alors هاد la fonction ديالي نقدر نكتبها normalement هي 12 x à la puissance 5 moins 1 demi x à la puissance 3 plus 1 donc إلا بغيت نقلب على إلا بغيت ناخذ une primitive de grand f il suffit نشوف غير une primitive ديال هادي une primitive ديال هادي une primitive ديال 1 دونك هنا شنو شفنا حنا في الكور ان الا عندك اون كونستانت ا البريميتيف ديالها هي ا اكس وشفنا ثاني الا عندنا اكس على بيسونس ان البريميتيف ديالها هي 1 sur n plus 1 x على بيسونس n plus 1 داكوغ alors بالنسبه لنا هنا اش غتولي البريميتيف ديال هذه هي 12 هاد 12 غادي نخليوها fois et on cherche une primitive de x à la puissance 5 en appliquant cette formule. Alors, il y a 1 sur 6, c'est-à-dire 5 plus 1, x à la puissance 5 plus 1, moins 1 sur 2, et on cherche une primitive de x à la puissance 3, fois 1 sur 3 plus 1, x à la puissance 3 plus 1. Plus 1 X. est une constante, il y a x. Donc, finalement, هذه غتكون عندي شوف هنا خصني واحد بتيت ريداكسيون اش غادي نقول دابا انا هادشي اللي بينت لكم غادي نمسحو غادي نقول لي بريميتيف دو اف لي بريميتيف دو اف sont les fonctions définies sur R par cette expression en ajoutant une constante C. C'est une constante et notre ramener les primitives. Bien sûr, en simplifiant, donc à ce prend il y a 2x à la puissance 6. Il y a 4, donc moins 1 sur 8 x à la puissance 4 plus x plus c où c appartient à R. D'accord? Alors maintenant, je vous fais cette fonction هذه donc غادي نبسطوها déjà شحال غتكون عندي هنا هي x à la puissance 4 identité remarquable plus x à la puissance 4 qui est là غتولي عندي هي 2 x à la puissance 4 هنا غتولي moins 2 fois 2x يعني moins 4x à la puissance 3 plus 4x carré donc je غادي نقولوا les primitives de f sont les fonctions définies sur R par وغادي نديروهم دابا ديريكتومون alors شاتولي عندي
c'est-à-dire 1 sur 5, donc c'est 2 sur 5, x à la puissance 5. هنا غادي نزيد واحد غنقسم donc هنا moins x à la puissance 4 plus هنا غتولي عندي 4 sur 3 x à la puissance 3 plus c où c est une constante dans R. مزيان. إذا غندوز لهادي أشنو قلنا في هادي؟ donc نقدر نكتبها هي 3 moins 4 fois x plus 2 fois 1 sur x. واش قلنا x à la puissance 3 pardon. وقلنا هنايا هادي x نقدر نلقى لها بريميتيف ديالها، هادي كونستونت نلقى لها بريميتيف ديالها، وهادي نقدر نلقى لها بريميتيف ديالها. ويفو فيغ اتونسيون إذا عندي شي فونكسيون مضروبة في شي عدد ما كنقلبش على بريميتيف ديال هذاك العدد، هذاك العدد غنقلب ليه البريميتيف ديالو إلا كان بوحدو، إلا كان معزول. Alors, comment trouver le primitif de 1 sur x à la puissance 3 en appliquant la formule x à la puissance n. هذه هي قلنا moins 1 sur n moins 1 fois x à la puissance n moins 1. Alors, donc نكتبوا نفس الهضره. Donc les primitives de f sont les fonctions définies sur R étoile par, alors 3 constantes, 3x, x à la puissance 1 réouli 1 sur 2 x à la puissance 2, c'est-à-dire moins 2x au carré. ولكن هذه قلنا غتولي moins 1 اللي غنضربها في 2 غتولي moins 2، وهنا غادي ننقص تولي 2 x à la puissance 2. C'est-à-dire il y a 3x plus c, 3x moins 2x carré moins 1 sur x carré, plus une constante, où la constante c est dans R. Ça marche? Là, la même chose, je vais changer l'expression de f. غتبقى عندي x à la puissance 4 divisé par 2x carré, c'est-à-dire 1 demi x carré, plus 5 sur 2x carré, c'est-à-dire 5 sur 2 fois 1 sur x carré. Donc, les primitives de f sont les fonctions définies sur R étoile par. Alors, une primitive de donc 1 demi fois 1 sur 3 x à la puissance 3 plus 5 sur 2. Alors, 1 sur x carré, j'applique la formule. C'est moins 1 sur x. Et c'est une constante, c'est-à-dire 1 sur 6 x à la puissance 3 plus, alors ici, ça s'effit. Donc, c'est moins 5 sur 2x plus une constante, où c appartient à R. D'accord? Alors, ici, il faut faire attention. Je peux écrire que ça, c'est 1 sur x carré plus 4 fois 1 sur 2 racines de x plus x. Pourquoi j'ai écrit ça? Car je sais qu'une primitive de 1 sur 2 racines de x, il y a la dérivée de la racine de x. Donc, il y a racine de x, il y a le primitif de h. وهذا x à la puissance 1. Donc, les primitives de f sont les fonctions définies sur R étoile plus par, alors ça c'est moins 1 sur x, on a fait ça pas mal de fois, plus 4 racine de x, plus 1 demi x au carré, plus une constante c, où la constante c décrit R. Ça marche? Alors ici, il faut faire attention, je peux écrire ça comme x à la puissance 1 demi plus x à la puissance 1 sur 3. Donc, les primitives de f sont les fonctions définies sur R plus par, et j'écris quoi? Alors, il faut faire attention, x à la puissance R, j'applique la formule 1 sur R plus 1, x à la puissance R plus 1. D'accord? Alors, ici, ça va donner quoi? 1 sur 1 sur 2 plus 1. X à la puissance 1 sur 2 plus 1. Plus 1 sur 1 sur 3 plus 1. Le R qui est là, ici dans le premier cas, c'est 1 demi.
Second cas, c'est 1 sur 3. Un Donc, troisième. voilà. Donc, plus une constante. Après calcul, on trouve quoi? Ça, c'est 1 demi plus 1, ça fait 3 sur 2. Donc, c'est 2 sur 3. Alors, x à la puissance 1, c'est x. Fois x à la puissance 1 demi, c'est racine de x. Plus 1 sur 3 plus 1, ça fait 4 sur 3. Donc, c'est 3 sur 4. X à la puissance 1, c'est x. X à la puissance 1 sur 3, c'est racine troisième de x. Plus une constante, ou la constante, c'est d'écrire r. Ça marche? Voilà. D'accord. Oui, monsieur. Oui. إذا بغينا نشوفوا une primitive ديال هذه ثاني اش غادي نديرو؟ On va écrire ça c'est racine à la puissance 4 de x sur racine d'ordre 12 de x plus racine d'ordre 3 de x divisé par racine d'ordre 12 de x. Ça c'est quoi? C'est x à la puissance 1 sur 4 divisé par x à la puissance 1 sur 12 plus x à la puissance 1 sur 3 divisé par x à la puissance 1 sur 12. 1 sur 12. Ça fait x à la puissance 1 sur 4 moins 1 sur 12 plus x à la puissance 1 sur 3 moins 1 sur 12. Alors finalement, on trouve quoi? Alors si ici 3 moins 1, ça fait 2. Donc c'est x à la puissance 1 sur 6 plus x à la puissance, si je dois multiplier par 4, 4 moins 1, ça fait 3, 3 sur 6, c'est 1 sur 4. Alors finalement, une primitive de cette fonction, c'est défini par 1 sur 6 plus 1. X à la puissance 1 sur 6 plus 1. Plus 1 sur 4 plus 1. X à la puissance 1 sur 4 plus 1. Oui, oui. C'est vrai que je me suis pas mec. Ça fait, d'abord, après calcul, je vais calculer ici. Donc, 7 sur 6, ça va donner 6 sur 7. X. Donc, x à la puissance 1 sur 6 plus 1, donc c'est x à la puissance 1 fois x à la puissance 1 sur 6. يعني غتبقى عندي x racine d'ordre 6 de x plus هذه فاش غنحسبها غتعطيني 5 sur 4 donc c'est 4 sur 5 x à la puissance 1 racine d'ordre 4 de x plus une constante ou la constante c appartient à r. صافي هذه راكم عارفين حتى هي كيفاش غنديروا ليها. قبيله وريتكم باللي هذه هي x fois x à la puissance 1 demi plus وهذه راه كاينه هنا 2 وهنا 2 كتولي هي x à la puissance racine d'ordre 4 بمعنى هي x à la puissance 3 sur 2 plus x à la puissance 1 sur 4 et je fais la même chose. Donc une primitive c'est 1 sur 3 plus 2 plus 1 pardon x à la puissance 3 sur 2 plus 1 plus 1 sur 4 plus 1 x à la puissance 1 sur 4 plus 1 plus une constante c et finalement ça donne quoi? Ici c'est alors ça c'est 2 plus 3 donc c'est 5 sur 2 donc c'est 2 sur 5 x alors fois racine alors x à la puissance 3 sur 2 c'est x racine de x avec le x qui est là ça donne x carré racine de x. Ici ça donne 4 sur 5 x racine d'ordre 4 de x plus une constante c ou la constante partielle r. Voilà. La même chose ici, je vais simplifier, ça donne 1 moins 2x plus x carré divisé par 2 racines de x. Alors, ça fait quoi? 1 sur 2 racines de x plus, moins pardon, racine de x, puisque x divisé par racine de x, ça donne racine de x. X carré sur racine de x, ça donne x. Alors, x carré divisé par racine de x, je peux l'écrire comme x fois x sur racine de x, mais x fois racine de x au carré sur racine de x, ça donne x racine de x. Simplifie, ouais. D'accord? Ça donne quoi? Donc, شحال تعطينا هنا؟ قلنا
x carré, c'est x racine de x, يعني x à la puissance 3 sur 2. كاين واحد ان دومي هنا دونك غادي نخليه. دونك من بعد غتفيريفيو هاد الشيء غتلقاو x à la puissance 1 2. alors une primitive دونك نخلي باش ما نزربش نقاد كلشي. دونك غندير هنا كما قلنا هي ان دومي غتبقى عندنا كما قلت لكم x carré sur racine de x. Donc finalement غتبقى 1 sur 2 racine de x كنعرف البريميتيف ديال هذه بلا ما ندير عليها شي شونجمون موان. alors قبيلات كنا لقينا ان بريميتيف ديال racine de x ولكن دابا غادي نجبدوها هي x à la puissance 1 demi. نلقاوها دابا ماشي ما عندناش ان بريميتيف ايجيال ديال racine de x بلوس. alors هنا شنو غادي نكتبو x carré sur racine de x هي x carré sur x à la puissance 1 sur 2 يعني هي x à la puissance 2 moins 1 demi يعني x à la puissance 3 sur 2 يعني 1 demi fois x à la puissance 3 sur 2. alors donc une primitive de f هذه primitive ديالها هي racine de x وهنا primitive ديال هاد moins 1 sur 2 racine de x donc هي moins 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 x à la puissance 1 sur 2 plus 1 وهنا plus 1 demi غادي نخليوها فوا وغنشوفوا primitive ديال هذه اللي هي 1 sur 3 sur 2 plus 1 x à la puissance 3 sur 2 plus 1 plus constante. Donc, finalement on trouve quoi racine de x هنا غتخرج ليا 2 sur 3 moins 2 sur 3 x à la puissance 1 هي x racine de x. إلا تذكرتوا أن هذه اللي عطيتكم قبيله وقلت لكم فيريفيو أنها راسين دو أنها بريميتيف ديال راسين دو إكس. دابا لقيناها جبدناها دونك هنا غتخرج لي شحال هاد دو إلا ضربتها هنا غتبقى 3 بلس 2 هي 1 sur 5 plus 1 sur 5 fois x au carré racine de x après calcul plus une constante. دونك يمكن لكم تعاود تفيريفيو هاد الشيء. alors بالنسبه لهنا vous devez savoir واحد جوج ديال لي فورميل ديال التريغونومتري الا ما كنتوش متذكرينهم سي با غراف. هي ان السينيس ديال 2 x كتساوي 2 سينيس x fois كوسينيس دو x. alors الا عندنا سينيس x كوسينيس دو x دونك غنكتبوها هي 1 demi سينيس دو 2 x. وعندنا une autre formule de linéarisation نقدروا نعاودوا نتعرفوا عليه هو ان السينيس او كاري ديال x نقدروا نكتبوها هي 1 moins cosinus ديال 2x sur 2. d'accord alors غتولي عندي هي plus 1 sur 2 moins 1 sur 2 cosinus de 2x. دونك هنا يلا قاديت هاد f de x دابا خصني نلقى une primitive ديالها. نعطيكم un petit rappel. إلا بغينا primitive ديال sinus ax plus b اش قلنا البريميتيف ديال sinus قلنا هي moins cosinus ax plus b mais هنايا je dois diviser par a. d'accord لأن فاش غنديريفي هادي غنستعمل الديريفي ديال فونكسيون كومبوزي غتخرج ليا a خصها تمشي مع a ديريفي د كوسينيس هي موان سينيس باش نطيح في هادي. دونك هذه فورمول عقلوا عليها ما كتبتهاش لكم في الطابلو عقلوا على هذه. وحده اخرى هي مثلا بريميتيف ديال كوسينيس ديال ax بلس b. اذا قلنا ان بريميتيف ديال كوسينيس هي سينيس نحتفظ بهذا اللي داخل جو دوا ديفيزي بار 1 sur a le a qui est là. دونك حتى هذه une propriété كتخص كوسينيس. alors هنا غادي نلقى une primitive de cette fonction هي 1 demi وقلنا sinus ax إذا بغيتي هي هذه ما كاينش ب 0 هي 1 sur 2 ياك moins 1 sur 2 cosinus de 2x. هذه une constante primitive ديالها 1 demi x هنا moins 1 demi وقلنا une primitive ديال cosinus ax هي 1 sur a 1 sur 2
sinus 2x. Donc, plus constante. Donc, finalement, on trouve moins 1 sur 4 cosinus de 2x plus 1 demi x moins 1 sur 4 sinus de 2x plus constante. Voilà. Donc, on a les primitives usuelles. بقات لكم غير نترينيو شوية في quelques formules de détermination ديال les primitives en général. بقات لنا واحد ربع ساعة ونسالي. Alors, هنا إلا كانت عندي شي فونكسيون كتكتب على هذا الشكل، كيفاش غادي نلقى البريميتيف ديالها؟ فوالا كيفاش غادي نلقى؟ شنو غادي مثلا هنا هاد لا فونكسيون هادي كتبان ليا شكون هي اللي غتلعب الدور هنايا ديال ان، شكون هو ان هو 4، وشكون اللي غيلعب الدور ديال اي دو اكس؟ هي اي دو اكس كتبان لينا هي اكس كاري بلس 1 اللي غتلعب الدور ديال اي دو اكس. اذا خاصها تكتب لينا على هذا الشكل، يعني خاصها تكون اكس كاري بلس 1 تو على بويسونس ان هي 4، ولكن هنا كاين حدا الديريفي ديال اي دو اكس، هنا الا ديريفينا اكس كاري بلس 1 بريم شحال غادي نلقاو؟ غادي نلقاو 2 اكس، ولكن مالوغوزمون حنا عندنا غير 3، عندناش 2. غادي نخلي هاد 3 هنايا ابار، و جو دوا ملتيبليي باغ لانفيرس ديال داكشي اللي غادي يخرج. ديك الجوج اللي غادي تخرج غنضربها في 1 دومي غتمشي. دونك شكون هي لا كونستونت ك اللي عندي هنا؟ هي 3 sur 2. دونك غادي نكتب هنايا ديريكتومون 3 sur 2. دونك انا قاديت هذه ك هي 3 sur 2، وهنا عندي u prime de x الديريفي ديال u de x، وهنا عندي u de x على puissance 4. دونك les primitives de f sont les fonctions définies sur R par, voilà, redonnons la formule, grand F égale. Alors K, c'est 3 sur 2, divisé par n plus 1, c'est-à-dire 4 plus 1, fois u de x, donc u de x, il y a x carré plus 1. Donc 4, غادي تزاد فيها 1, à la puissance 5, plus une constante c. C'est-à-dire, on va prendre 3 sur 10, x au carré plus 1, le tout à la puissance 5, plus une constante c, où c décrit R. Ça fait la forme l'oula. Toujours la forme الثانية. إذا كانت عندي fonction نقدر نكتبها على هذا الشكل. Avec bien sûr هاد n différent de 1. Attention, لأن إذا كانت n هي 1 غادي نطيح في الفونكسيون لوغاريتم اللي مازال ما شفناهاش. alors بحال دابا هنا شنو كندير؟ دابا هنا كيبان ليا شكون هو n وشكون هي اي دو اكس. اي دو اكس هي هادي، و n كيبان ليا هو 4. دونك انا شنو خصني يكون عندي الفوق؟ خصها تكون عندي لا ديريفي ديال اي دو اكس. نحاول نقادها دابا غير كنصوب، مازال ما خديتش بريميتيف. بلس 4 بلس 3 باردون داكوغ. دونك هذه هي u على بيسونس 4. دونك اشنو خصو يكون عندي الفوق؟ خصها تكون ديريفي ديال u دو x اللي هي x كاري بلس 3 بريم. الوغ فاش غادي نديريفي هذه غادي تطيح ليا هي 2x، ولكن انا عندي هنا غير x. اش غادي ندير باش تبقى ليا هي هذيك؟ خصنا نضربو في جوج ونقسمو على جوج. نقسمو على جوج، فوالا هي 1 sur 2. بقى بحال هكا. اذا شكون هو لو كال اللي كاين هنا؟ هو 1 sur 2. Donc d'abord on a les primitives. Voilà. Donc les primitives de f sont les fonctions définies sur R par. Donc je vais 1 sur 2, il est fort. Il y a moins 1 sur 2, et moins 1 sur 2, divisé par, alors n moins 1, n quand il y a 4, donc il y a 3
fois u de x, يعني x carré plus 3 à la puissance 3. Donc, finalement, plus constante, غتبقى عندي هي moins 1 sur 6 x carré plus 3, le tout à la puissance 3, plus une constante c, ou la constante c décrit R. ندوزو دابا la forme 3. Donc, في la forme 3 كيقول لنا إلا كانت عندنا شي حاجة بحال هذا الشكل، ندير الغاسين لتحت الديريفي فوق منها البريميتيف راه هي. الوغ بحال دابا هادي نقدر نكتبها اش؟ انا عندي فونكسيون اي دو اكس هنايا هي اكس كاري بلس اكس بلس ا. الوغ فاش كنديريفي هاد الفونكسيون اكس كاري بلس اكس بلس ا خصها تكون فوق منها لا ديريفي ديالها هنا، ولكن فاش كنديريفي هادي كنلقى 2 اكس بلس 1 اكزاكتومون هي هادي. اذا شكون هي لا كونستونت اللي عندي هنا؟ هي واحد، ما كاين والو، هي واحد. دونك une primitive. Donc, les primitives de f sont les fonctions définies sur R par. Là, je dis 2 fois 1 fois racine de x. Il y a 2 racine de x carré plus x plus 1 plus une constante ou la constante c appartient à R. Alors, monsieur, la forme 3, il y a dit, ou la forme générale, il y a dit. Alors, je connais la fonction qui est dans de x. Il y a racine de. Alors, il y a x carré plus a au carré. Il y a u de x. Donc, il faut que ça se compte dérivé d'hier. X carré plus 1 prime. Il a dérivé ça quelque chose. Donc, ça se compte là 1 sur 2. Donc, le cas, il y a 1 sur 2. Le 1 sur 2, je dis que 2 les retrouvent dérivé, puis il y a x. Alors, donc, il a d'abord une primitive, je peux dire. Donc, les primitives de f sont les fonctions définies sur R par. Alors, 3 fois la constante, c'est-à-dire 3 sur 2, racine d'ordre 3 de u de x, c'est-à-dire x carré plus 1, il faut faire attention, plus une constante c, ou la constante appartient à R. Maintenant, la forme générale de... La forme générale. Si on a f s'écrit sous cette forme, pourquoi ça c'est la forme générale? Il faut faire attention. Cette formule, elle permet de retrouver toutes les formules qui sont A. Je vais donner un exemple. Alors, traitons cet exemple premièrement. Alors, ici, on peut écrire quoi? C'est x carré plus 5, le tout à la puissance 1 sur 4. Alors, ce qui joue le rôle de R ici, c'est 1 sur 4, un rationnel. Alors, il faut que ce qui joue le rôle de u de x ici, c'est x carré plus 1. Il faut que ici, on a la dérivée de cette quantité. Et lorsqu'on dérive, on trouve 2x. Ici, on a x. Donc, il faut multiplier par 1 demi. Alors, 1 demi, c'est le cas qui est là. Alors, pour trouver une primitive de cette fonction, sont les primitives de cette fonction sont les fonctions définies sur R par. Alors, f de x égale k, qui est 1 sur 2, divisé par R plus 1, c'est-à-dire 1 sur 4 plus 1, fois u de x, qui était x carré plus 5, à la puissance 1 sur 4 plus 1. Donc, plus constante. Finalement, on trouve quoi? Ça, c'est... alors, si on multiplie ici par 2, ici par 4, ça fait 2, ici par 4, ça fait 5. Donc, c'est 2 sur 5. Hein, c'est ça? 2 sur 5 fois x carré plus 1 à la puissance 1, ça fait x carré plus 5, multiplié par racine d'ordre 4 de x carré plus 5, plus une constante, ou la constante, c'est décrit. Alors, vous voyez que cette formule est une formule générale. Pourquoi? Si on revient, par exemple, au premier cas, ici, alors, ça, c'est normalement juste pour n appartenant à n ou bien dans z. Et cette formule, ici,
Normalement, on peut l'écrire comme ça, comme k fois u' de x fois u de x à la puissance moins n. Et on applique la formule générale. La même chose ici. On peut écrire ça comme k fois u' de x fois u de x à la puissance. Alors ici, en bas, c'est u de x à la puissance 1 demi. Ici, c'est moins 1 demi. Et on applique la dernière formule. Ici, la même chose. On peut écrire ça comme k fois u' de x fois u de x à la puissance moins 2 sur 3. Et on applique la dernière formule. D'accord? Donc, tous ces formes que j'ai données, ce sont des cas particuliers de celle-là. Mais normalement, il a fait les formules à part. Ils vont faciliter le calcul. Ça fait que سالينا هذا الشيء. Donc, نتمنى ديروا هذا l'exercice دابا نصيفطوا لكم هذا l'exercice راه بحال السانتيز ديال هذا الشيء اللي درنا. Et d'ailleurs راه فيه غير هذا الشيء اللي درنا جو كخوا. Donc وقيلا غير هذه اللي زايده. On va s'arrêter ici. D'accord. Merci pour votre attention et au revoir. Merci à vous. Merci, Merci. monsieur. De rien.